तेबे सुभद्रा योजन जारी है लिस्ट से लिस्ट जदि आपण मानकर नाम थी तेज आपण मानक सुभद्रा योजन पैसा आपण मानक 10,000 मिल 5,000 मिल आपण मानक 15,000 आपण मानक मिल तेबे शेष पर्यटन देखो मुझे बतईदेवी लिस्ट केमी देखिए तो आप ना अच्छी कि ना ता पूर्व किसी गुरुत्वपूर्ण अपडेट पंडाके भिडियो आप जानवाक पाइबे सुभद्रा योजनार। तेज चलतु चैनल को जब नुआ आसन चैनल को सब्सक्राइब करूँ मन रखु पूरा वीडियो देखो निश्चित भाव में आपने घरे बसिक बुझीपारे आपण मानक पैसा मिल कि ना। तो आपण मैंने ये देखिपे तो चलित सप्ताह मिल सुभद्रा टंका 4,57,000 जो 621 जन को खूब शीघ्र मिल सुभद्रा टंका नुआ भाव जोड़ी होता 1,78,398 हिताधिकारी को मिल टंका। यह सब विभिन्न कारण पर कटि जाइथिबा 24,018 जन हिताधिकारी को एथर मिल टंका। सेहीपरि तृतीय किस्ती पाई नथिले मध्य प्रथम द्वितीय किस्ती तांकर नाम नथिला। तो मन रखु ये कौन उल्लेख कर बतई दूसरी जोटा कि आपण मैंने क्लीयर देखो जो 24,018 जन हिताधिकारी को एथर मिल टंका सेपरी तृतीय किस्ती पाई नथिले किंतु प्रथम द्वितीय किस्ती तांकर नाम नथिला तो सेमानकु मध्य मिलबाकू जाउची। सेबळी 2,55,265 जन हिताधिकारी को मिल टंका चलित सप्ताह 250 कोटी अधिक टंका अकाउंट को जीव। तो देखो जो 2,55,000 रही 265 जन हिताधिकारी को मिल टंका चलित सप्ताह अर्थात मकर दिन आपण मान अकाउंट को टंका आसबार सुनिश्चित मुझे आपण ग्यारंटी सहित कहूँ कारण मकर गोटे शुभ जोटा कि ओडिशा आपण मैंने गला काली अपडेट देती किंतु आपण मैंने लिस्ट को जानापी चाहते तो से मुझे भिडियोटी प्रस्तुत कर भिडियो को शेष पर्यटन देखो निहाती भाव में आपण डाउट सब क्लीयर हो। तो देखो नुआ वर्ष पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रभात पण्डा कहते नुआ वर्ष एकाथरक 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी तो पोर्टाल खोली 21 वर्ष जहाँ कहला से आपे आपे जोड़ी होती कौन सुभद्रा योजन समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे से आम विभाग काम करुच्ची क्षेत्र परिदर्शन पर सुभद्रा योजन जोड़ी है 17 लाख ऊर्ध्व महिला बर्तमान 1,93,99,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाई से 97,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाई। तो मन रखु 1,03,98,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाई से 97,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाई। तेबे अनेक सुभद्रा योजन रिजेक्ट हो जाते तो देखो रिजेक्ट होबार कारण रोचे आपण मानकर इनकम टैक्स रोचे किसी भूल तथ्य दि जाऊला जोड़ा जमी तथ्य आपण कटि जाऊला। तेबे वर्तमान समय तो आपण मानकर लिस्ट जो कथा मुझे भिडियो प्रथम थर कही तो लिस्ट आपण मैंने केमिति देखिए तो देखो मुझे सहजरे बुझे दूँ जोटा कि आपण मैंने आराम से बुझीपारे। तेबे सुभद्रा योजनार जो आवेदन स्थिति आपण मैंने देखिपारे मुझे बतई दूचे ये जो आवेदन स्थिति रही तो देखो ये आवेदन स्थिति आपर आसो ई स्थिति रही कम्प्लीटेड रही ई प्रकार रही बायोमेट्रिक स्थिति रही आपर अंडर प्रोसेस आउ खारज कारण गुड़िक रही एनए। तो देखो जदि आपर ये अंडर प्रोसेस रही जो मैंने नुआ हिताधिकारी आप्लाय कर तो जो मैंने किस्ती अनेक किस्ती हिताधिकारी से अंडर प्रोसेस रही जदि अंडर प्रोसेस रही एटी आपर खारज कारण गुड़िक एनए रखी अर्थात किसी कारण ना तेज आपण मानक ही एथर आपण मानक अकाउंट को जो मानकर पूर्वोत्तर 2टी गोटे किस्ती पाई से 15,000 टंका मिल पार जो मैंने एथर नुआ पाइबा जाऊँगी से 10,000 टंका आपण मानक एकाथर अकाउंट को आसवाक जाऊँगी आउ कि हिताधिकारी अच्छा से 5,000 टंका आपण मानक अकाउंट को आसवाक जाऊँगी केते आसब 5,000। तेबे बुझीपारे मुझे कही स्टाटस आपण मैंने सॉरी आपण मानकर जो लिस्ट आपण मैंने देखिए केमी तो ताकू बुझा आगुरी तो आउ गोटे मुझे अपडेट आपण बतई दूसरी जोटा कि आपण जानवा निहाती दरकार सेटा आपण मैंने जानीगले तो आराम से आपण मैंने सबकि जानीपारे तो मत मिल कि ना। तो ये आप देखिपारे जड़े हिताधिकारी भौणी स्टाटस पठे अनेक हिताधिकारी अच्छा से नॉन एनएफएसए लिखुची तो जदि नॉन एनएफएसए लिखुची तेबे आपण मैंने चिंता करते मत मिल कि ना। तो देखो जो मान राशन कार्ड ना से सामिल कर सुभद्रा योजना से 5,000 टंका लेखा पाई तो आपण मैंने जदि नॉन एनएफएसए लिस्ट ना अच्छी तेबे आपण मानकु 100% आपण मानकु टंका
ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନନ୍ NFS ଲେଖୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ନନ୍ NFSରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ ପଇସା ଆସିବ, 100% ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି, କାରଣ ମୋ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା କେବେଠୁ କେତେ ବା ଯେଉଁଟା ଜିନିଷଟା କୁହେ ସେଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବା ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ରେଗୁଲାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, ଖାଲି ଯେ ଜଣଙ୍କର ନନ୍ NFS ନଥିବ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଧା ଦେୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତି ମୋତେ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିବ ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଥିବ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲେଖାଯାଉଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ପଇସା ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ରହିଛି, ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିଛି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ 24,000 ହିତାଧିକାରୀ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଏଲିଜିବଲ୍ ଲେଖୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଥର ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ଲେଖୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 ଏକର, 5 ଏକର ପାଇଁ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଅନେକ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପରେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 ଏକର ବା ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା, এই ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିସ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଅଧିକାରୀ ଲଗଇନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଲଗଇନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ KYC ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ବା ଚେକ୍ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ পেজটি ওপন হয়ে যাব। তো এটি আপনার কম করবে নিজের এটি আধার নম্বরটি দেবে, দিয়ে সারা পরে তো আপনার ওটিপি আসব বা এই যে আধার নম্বর এটি আপনার আধার নম্বরটি দিয়েদেবে, যা আধার নম্বর থাকবে আপনার এন্টর করবে। তা তলক এই যে টিক চিহ্নটি অছি এটি টিক চিহ্ন কলাপরে লগইন অপশনে করবে। লগইন অপশনে ক্লিক কলাপরে তেবে আপন মানে जो स्टाटस आपण सामना को ओपन हो से स्टाटस आपर एटी आपर जदि NFS लिखुची नॉन देखो नॉन NFS लिखुची तेज आपण 100% मिल। EQS स्थिति कंप्लीटेड होता दरकार। EQS प्रकार रही बायोमेट्रिक आउ ये आप स्थिति रही अप्रूव रही खारज कारण गुड़िक NA रही आउ अंडर प्रोसेस रही तेबे आपण मानकु 100% एथर सुभद्रा योजना रे शामिल करा जाउची। तो मन रखंतु आपण मानकर एठी रही कौन ना ये तीनोटी आपण मानकर श्रेणी रही एठी ये तीनोटी आपण मानकर कंप्लीटेड होइतिबा दरकार। तो तापर आपण मानकर अंडर प्रोसेस अर्थात आपण मानकर पैसा सबे तो भाबुती मोर स्टेटस अंडर प्रोसेस अछि अप्रूव नैनी तो मते पैसा मिलिबो कि नै। देखो अंडर प्रोसेस रो तो विभिन्न मीनिंग आम ओडिया ऑलरेडी अनेक किछि वीडियो अंडर प्रोसेस ऊपर पकईछि। तो जो माने अंडर प्रोसेस थिला सेमानकर मिलिछि किंतु मिल सारा पर आपण मानकर एठी अंडर प्रोसेस टी हटि जाइछि। तो बुझि पाछन कि नै। तो आपण माने व्यस्त हेबेनि। जो लिस्ट कथा मु आपण मानु कहितली से लिस्ट गुड़िक ए पर्यंत सरकार डिक्लेयर करना ऑफिशियल भाव में घोषणा हैनी। तो स्टेटस रे आपण माने निजर ना जानि परिबे एई उपर आपण मानकर लिस्ट सहित एटा ही तालमेल रहउछि। तेणु करी मु आपण मानकु लिस्ट सहित कहितली जे लिस्ट रे आपण मानकर ना थिला आपण मानकु मिलिबो। तो जो नाटी केमिति आसीबो ना एई तीनोटी आपण मानकर ठीक थिबा दरकार। एई तीनोटी ठीक थिले आपण मानकु 100% पैसा मिलिबाकु जाउछि।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଥର ଯେଉଁ ମକର ବେଳକୁ ଆସିବ କିସ୍ତି ମକରକୁ ହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 100% 99% ମୋର ଆଶା ରହୁଛି ମକରକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏହି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।